Nyalakan saja kalau tidak membakar. Kerahkan potensi. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, kuda pacu kalau mendekati garis finish dia akan mengerahkan semua tenaganya. Beko kok jangkang lah. Penting dikerahkan dulu. Iya. Tapi biasanya orang yang bermujahadah dalam ibadah itu jarang sakit. Sakit itu pakaian. Namun kalau kita gunakan kekuatan kita, kesehatan kita untuk ibadah, biasanya Allah jaga. Sehat biasanya. Iya. Di antara contohnya orang yang berpuasa. Dia nggak makan, dia nggak minum, padahal halal. Malah banyak orang yang puasa lebih sehat daripada orang yang jarang puasa. Kenapa? Karena puasa ibadah. Jadi ibadah ini menyehatkan jasmani, lebih-lebih menyehatkan rohani kita. Menyehatkan jasmani kita, ya kita kuat, kita sehat. Karena lambung butuh istirahat. Menyehatkan rohani kita sebagaimana yang kita bahas tadi malam, qad aflaha man zakkaha, bersih hati kita dengan puasa. Ucapan kita terkontrol. Tak karena nak kabangun jiang, mau lagi puasa. Ada remnya. Tak karena nak kabaduto, mau lagi puasa. Demikianlah ibadah itu menyehatkan jasmani dan rohani kita. Dan insya Allah kita kembali manfaatkan waktu yang sedikit ini mendengarkan taujih atau bayan dari guru kita Syekh Al-Fadil Abdul Majid Ar-Rafi hafizahullah taala. Iyahu liyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. أيها الأحبة، أيها الفضلاء، أيتها الفاضلات، قبل أن نبدأ في موضوع تزكية النفس، أنا ما أدري يا أستاذ أبو الحسان ماذا أخبركم، لكن أنا يعني مستمر في تزكية النفس، نعم، لكن قبلها يعني من باب التذكير لنفسي ولإخواني وأخواتي أن هذه الليلة هي ليلة 27 من شهر رمضان. هذه الليلة من أرجى الليالي التي تكون فيها ليلة القدر، وهي ليلة جمعة، والجمعة سيد الأيام أفضلها. إذن ليلة مباركة من أرجى الليالي في ليلة القدر التي تكون فيها ليلة القدر. ليلة مباركة، هي ليلة أفضل أيام الأسبوع. ليلة مباركة هي من ليالي 7 الأواخر من شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيها العتق من النار. إذن هذه الليلة نكثر فيها من الصلاة، من الدعاء، من كثرة ذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ليلة الجمعة. أكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الله في الاجتهاد في الطاعة والعبادة والإقبال على الله عز وجل في هذه الليلة المباركة. وفقني الله وإياكم وإياكن لطاعته ومرضاته، وجعلنا من المقبولين المدركين لليلة القدر. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan semalam tentang tazkiyatun nafs, saya mengingatkan diri saya terutama sekali
dan dari kita semuanya, bahwasanya sekarang kita berada di malam ke-27 dan sekarang malam Jumat. Kata para ulama salaf kita, tatkala kebaikan terkumpul, terhimpun di satu amalan, maka amalan tersebut atau hari tersebut diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Dan sekarang kita di 10 terakhir, di malam ke-27, tepat malamnya malam Jumat. Maka ini merupakan min arja layali takunu fi lailatul qadar, malam yang mungkin lebih kuat terjadinya malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita bersemangat dan bersungguh-sungguh pada malam hari ini memperbanyak amalan ketaatan ibadah. Di antara amalan adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru alayya minas salat fa innaha tablughuni. Perbanyaklah kepadaku salawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kalian itu sampai kepadaku. Di antaranya juga jangan kita lupakan membaca surah Al-Kahf malam Jumat. Nah, serta zikir-zikir yang kita bisa, serta doa-doa yang kita hafal, serta doa khusus yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca terus. Mudah-mudahan saja terjadi pada malam hari ini, karena semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ahibati fillah, rahimanallah wa iyyakum, semoga kita menggapai ridha Allah tersebut dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut di malam yang penuh berkah ini. Dan kita bangun keluarga kita, bangun meskipun mereka di rumah, telepon, ikut di rumah, bergadang di malam hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kencangkan ikat pinggang kita. Namun sebagian kaum muslimin di mana-mana tadi sudah kita lihat, mereka telah memulai menghidupkan malamnya dengan lilin. Sepanjang jalan, ya kan? Aku nampak ya mubah. Lilin masih galok tuh. Banyak suluh sekalian kan? Obor. Ya kan? Seandainya orang membakar lilin dengan i'tikad, memastikan di malam qadar, ini syirik. Seandainya dia menghidupkan lilin hanya ikut budaya, ini bid'ah. Jadi ada yang larang. Min urf fi waladina hada في هذه الليلة ليلة 27 هم يشغلون مصباح يستدل بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الليلة هم يعرفون أحيا الليلة بالذكر ليس بمصباح كذا طوال الطرقات أنا مشيت فيها أنفا إندونيسيا عموما كهكذا ini nggak boleh dengan i'tikad ini syirik. Oh ini pasti inilah qadar. Melalui ada kebiasaan ini bid'ah. Jadi maka nak usah pakai lilin. Sumbang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lampu bisa dipergunakan di santri. Ah kan ya. Ya kan? Namun barik merubah kebiasaan itu barik. Berat lagi daripada itu
membiasakan agama. Bagaimana agama menjadi kebiasaan kita? Assalamualaikum. Ya, yang laki-laki jaga jenggot, pelihara jenggot. Itu kan sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, maka kita hidupkan malam kita bukan dengan lilin, akan tetapi dengan amalan. Barakallahu fikum. نعود لموضوع تزكية النفس. الحقيقة موضوع تزكية النفس موضوع طويل، لكن من القواعد المهمة في تزكية النفس بعد توحيد الله عز وجل، لأن أساس تزكية النفوس هو التوحيد. إذا كان المسلم موحدا مفردا لله تعالى بالعبادة، لا يدعو غير الله، لا يستغيث بغير الله، لا يذبح إلا لله عز وجل، لا ينذر إلا لله عز وجل، فإنه قد أتى بأساس تزكية النفوس والتوحيد. لأنه بلا توحيد، إذا كان ما عند الشخص المرء توحيد، معنى ذلك أنه لم يزكي نفسه، حتى وإن رأيته يسجد لله ليلا ونهارا. إذا ما كان عنده أساس التوحيد، لأن التوحيد أساس قبول العمل. إذا أنت موحد قبل منك عملك، إذا لم تكن موحدا لله عز وجل رد عليك عملك وصار هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل الكفار المشركين، قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما ينفعون، لأن عندهم أساس التوحيد غير موجود. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ما في صفات، ما في مزح. توحيد، باب التوحيد ما فيه لعب. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن أساس تزكية النفوس التوحيد. بعد ذلك تأتي قواعد أخرى، فمن أهم القواعد التي نريد أن نفهمها جميعا أن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذه قاعدة ما حد يستطيع أن ينجو منها. نفسك إن لم تشغلها بالحق ستشغلك بالباطل. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل الناس يغدو في الصباح، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها. واحد من الناس باع نفسه لله بالطاعة، شغل نفسه بالطاعة والعبادة، أو شغل نفسه بالأمر المباح. أهم شيء شغل نفسه إما في طاعة تعود عليه أو يعود عليه نفعها في الدنيا والآخرة، أو بشيء مباح يستفيد منه في الدنيا. فبائع نفسه فمعتقها من النار، من عذاب الله، أو موبقها. هذا الذي ما شغل نفسه بالحق والطاعة يوبق نفسه، لأنه سيشتغل بالمعاصي والذنوب والآثام. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس، كلهم، ما في واحد ينجو.
لا يوجد أحد يجلس هكذا فارغ ما عنده شيء، ما أقل شيء أنه يفكر. هذا أقل شيء يعمله الإنسان وهو جالس فارغ هكذا، يفكر إما بحق أو بباطل. إذن هي قاعدة: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني خاسر في هاتين النعمتين كثير من الناس: الصحة والفراغ. كثير من الناس يخسرون في هاتين النعمتين. لماذا؟ لأنهم لم يشغلوا أنفسهم بالحق، لم يستغلوا هاتين النعمتين في الحق، فاستغلوها في الباطل تلقائيا مباشرة. إذن يا أحبة، اشغلوا أنفسكم بالحق قبل أن تشغلكم أنفسكم بالباطل. ترى طالب العلم في المسجد ما دام يحضر دروس حلقات ما شاء الله على خير، شاغل نفسه بالخير، منشغل بالخير، إذا رجع إلى قريته وجد فراغا إن لم يستمر على برنامجه، محافظة على الصلاة، الذكر، يدعو إلى الله عز وجل، يرشد الناس، سيميل مباشرة. تجد طالب التحفيظ بدأ يضيع الصلاة، الله المستعان. طالب تحفيظ يقرأ قرآن بدأ يضيع الصلاة، نعم، الله المستعان. قالوا طالب تحفيظ يدرس تحفيظ عندما ترك المسجد ورجع القرية صار يصاحب البنات ويخرج معهن، تكون له صاحبة. الله، إنا لله. وأين دراسته؟ طوال العام تدرس وتتعلم، ثم في فترة الإجازة تنقل ذلك كله. أستغفر الله. إذن اشغل نفسك بالحق دائما قبل أن تشغلك نفسك بالباطل. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya tazkiyatun nufus itu memiliki level ya. Dan yang asasi fundamentalnya adalah tauhid. Ya. Pensucian jiwa dari kesyirikan itu adalah tauhid. Manakala kita ada masalah dengan akidah kita, dengan keimanan kita, maka kita sendiri yang akan merasakan kepayahannya dan kesusahan hidup di dunia ini. Karena para nabi dan rasul semuanya berdakwah tentang tauhid. Nabi Ibrahim, bagaimana dia dakwahkan kaumnya, bapak kandungnya sendiri, agar kembali menyembah Allah dan Rabbul Alamin, dan meninggalkan penyembahan kepada berhala pada kala itu. Semua nabi-nabi semuanya adalah dakwah tauhid. Nah, dan tauhid ini syarat mutlak diterimanya amalan kita di luar ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan mereka telah melakukan amal-amal banyak di dunia, rajin sedekahnya, kuat ibadahnya, namun karena dia tidak bertauhid, haba'an mansura, sebagaimana debu yang bertebaran, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah katakan,
Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Maka semua amalan kita akan hapus. Semua amalan, bukan itu saja. Di antara syirik, selain syirik besar adalah riya. Ini menghapus amalan tersebut. Kalau syirik besar menghapus semua amalan, semua dan seterusnya. Oleh karenanya, para ulama kita memiliki kaidah. Kalaulah kita tidak disibukkan dengan yang hak, pasti disibukkan dengan kebatilan. Ya. Hanya itu. Mungkin kalau kita lagi dalam masjid, kita bisa taat karena memang lingkungan masjid gak ada musik. Namun sebagai masjid ada musiknya juga. Sebelum nangka sholat diputar lagu Islami. Kadang-kadang sagan mana ngawa. Sabayan apa itu? Lagu-lagu sabayan. Musaji pemuta sabayan. Allah musta'an. Di musaji pun masih ada kemaksiatan kalau pengurusnya tidak paham. Padahal masjid potensi untuk taat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertafakkur, mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa orang bermaksiat. Mending dia putar kaset mengaji. Maka sibukkan diri kita dengan yang hak, harus. Kalau enggak, juga kemungkinan. Kalau nak hak pasti yang kebatilan. Maka kata Nabi SAW, kullun nas yaghdu fis sabah, faba'u nafsah, famu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia berjalan menuju tempat tujuan terakhirnya. Semua kita. Dan semua kita akan mempertimbangkan diri kita. Famu'tiquhakah aw mubiquhakah? Yang mu'tiquha, dia bebaskan dirinya dari kemaksiatan, dia sibukkan dengan amal saleh dan ketaatan. Harus kita sibukkan diri kita. Kalau enggak masuk pada kedua, mubiquha, maka kita jerumuskan kepada kebinasaan, kenistaan. Maksiat pasti kita lakukan. Contoh, kita lagi duduk-duduk sama teman-teman, ngobrol santai. Itu dua kemungkinan saja. Maksiat atau taat. Kalau dalam duduknya tadi mencari tuan sianu modeko abi kopi sekali tambah kopi cek lain, maka dosa, berarti mubiquha. Tapi dalam majelisnya membicarakan, akhi, ente kajian di mana? Ini baru mu'tiquha. Belajar di mana? Saya ini baru pulang, masih bingung tempat cari kajian di mana di sekitar Sumatera Barat ini. Membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhi, anda pengen belajar tahsin. Mu'tiquha, maka beruntung. Tapi cari tolak sampai tantaha ceritanya, mubiquha, menjerumuskan. Maka pada saat itu dia lagi dasaha, lagi mengotori kejiwaannya dengan kemaksiatan. Maksiat yang terus berlarut. Apa hasilnya? Puncak maksiat adalah kesyirikan waliyadzubillah. Juga sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, al-faragh was-sihhah. Dua nikmat yang manusia sering lalai dengan nikmat tadi. Padahal Allah berikan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Waktu luang dan kesehatan. Berapa banyak? Dibilang-bilang sibuk mana? Alun sibuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alun sibuk para ulama alaihi. Masa nak sempat ngaji sangajus sasure salembar sehari? Masa enggak sempat? Ngobrol kita kuat berjam-jam hibati fillah. Sibuk awak. Kok bini cie baru. Kadang-kadang bujang lah baru. Indah lo sajus tilawah sarira. Allahul musta'an. Sosok sibuk namanya. Nggak ada kita sibuk para ulama, nggak ada. Banyak waktu kosong.
Nanti akan Allah tanya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ditanya sama Allah. Umur kalau dia nanti dulu kata Allah Taala. Kenapa ya aja? Kalau nanti ada cerita lain. Al-yawma naqtimu ala afwahim. Nak bisa bicara, nak bisa komen. Kalau gini masih bisa. Ondai mana ya. Tak tahu gini kok sibuk mana. Proyek banyak. Oh. Ngaji dah sempat. Allahul musta'an. Ditanya sama Allah, "Wasihah." Waktu luang, waktu kesehatan kita. Sehat. Sehat semuanya. Ya. Bapak sehat semuanya Pak ya? Kaifa halukum? Juga para umat sehat semuanya insyaallah. Kan karena sehat ada di sini. Kalau enggak sehat mungkin di rumah. Sehat semuanya. Ditanya sama Allah kesehatan kita. "Wahai hambaku, semuanya sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Wahai hambaku, kalian aku beri kesehatan. Aku minta untuk 10 terakhir. Hidupkan malam," kata Allah Jalla fi'ulah. Kalian tidak hidupkan. Nanti Allah akan ambil sedikit-sedikit kesehatan tadi. Bagus nih. Alangkah baiknya patang tu kamu betikaf tarik. Penyesalan ya laitani ya wailata laitani ini akan kita ucapkan nanti. Penyesalan ya laitani nih rugi ya bos. Tak bisa tahajud sama Syekh. Selain Syekh orang Arab, beliau ya murid dari para ulama ya. Baik. Bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah Nabi SAW yang mungkin belum pernah kita amalkan rahimati fillah. Ya Ustaz Ikram ya. Rukuk yang selama itu bikin pegel. Soka tanggal lutut rasue, sujud salamu tu. Soka tanggal lihi rasue. Padahal sehat gitu ya. Karena maklum biasa nih. Mindset lain nih. Saya mau bunuh awak kemana? Padahal saya mentarbiah kita. Kita nggak bisa sebisa Rasulullah SAW. Kita tidak bisa sebisa sahabat. Kita hanya bisa meniru dan meniru. Karena dalam ilmu sosiologi, manusia adalah makhluk sosial, makhluk meniru. Kapan lagi hebatnya? Saya sering bilang, seumur-umur saya belum pernah sujud selama itu. Itu baru satu poin. Terus bagaimana kita menghayati bacaan, mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, bangkit di tengah malam, tahajud dengan bacaan yang tenang, yang santai, yang enak, langsung beliau memahami tafsirnya. Itu luar biasa. Ini butuhnya kita beriman kepada orang yang ahli. Ya. Beriman kepada orang yang ahli, kita ikut terbawa suasana. Nah, ya. Belum lagi beliau membaca versi riwayat lain. Ya. Mungkin kita pernah dengar Bapak ya, di kaset itu sering diputar Muhammad ZA ya. Ya. Wasyamsi wadduhi ya kan, wallaili idza saja. Itu enggak sekedar kaset tuh doh, ilmu itu. Sebagaimana Maroko memakai itu, sebagaimana Libya memakai itu, juga di Mesir itu sudah biasa. Beda-beda masjid itu beda bacaan. Nah, kapan kita mengamalkannya? Kita nggak bisa ngaji seperti itu. Nah, ikut imam aja, selesai. Bahkan dulu di zaman Syekh Ahmad Khatib Amin An-Kabawi, ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, di Masjidil Haram dia pakai waras. Kan al-haram maki yastakhdim waras. Sami'tu al-kalam min Syekh Mujahid Samawi. Abdul Majid Mujahid Samawi rahimahullah taala. Yang kita baca Maliki Yaumiddin, banyak panjang. Kalau waras banyak pendek. Maliki Yaumiddin, dan itu sahih. Itu sahih. Nah, banyak keutamaannya. Hebati fillah. Tidak ada di sini. Di mana saja kita bisa i'tikaf. Tidak ada di sini ya. Namun insyaallah peserta i'tikaf malam hari ini insyaallah kita sediakan makan sahurnya dan seterusnya. Nah, kembali kepada poin tadi, gunakanlah sehat kita, gunakanlah waktu luang kita untuk menggapai ridha Allah tabaraka wa taala. Agar jangan sampai nanti itu menjadi bumerang bagi kita sehingga kita menyesal nanti. Kita menyesal. Semuanya sehat, bugar, kita bisa ngafal Quran, kita bisa belajar bahasa Arab. Allah beri waktu. Nah, akhir. أخيرا بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم.
اشغلوا أنفسكم وربوها على طاعة الله وعلى الحق، فالنفس يا أحبة تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى ترويض. إن روضت نفسك، عودتها ودربتها على الطاعة، ستنقاد لك. إن تركتها، إن تركت لها الزمام كما يقال، فإنها ستجرك إلى المهالك. نفسك مثل تلك الفرس الجميلة، فرس الخيل الجميلة، إن أنت دربت فرسك على أن تركبها وتستفيد منها، ستنتفع بجمالها وبركوبها وتستمتع بها. وإن تركتها بلا ترويض ولا تدريب، فما سينفعك جمال منظرها وما ستنتفع منها. هكذا النفس تحتاج إلى تدريب وترويض على الطاعة وإلزام وجرها إلى الطاعة جرا. مع الأيام ستتعود على الطاعة وستلين وستستمتع بالعبادة والطاعة، وستكون نفسك مرتاحة جدا أن تجلس في المسجد، أن تحضر حلقة ذكر، أن تحفظ قرآنا، أن تراجع، أن تذكر الله عز وجل. ستفرح نفسك وتسعد بهذا لأنك ربيتها وعودتها على هذا. وإن تركتها فإنك ستضيق من كل شيء يقربك إلى الله عز وجل، عياذا بالله من ذلك. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، تقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا، وجزاكم الله خيرا. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ya Syekh Fadil. Terakhir, kita ingatkan diri kita, maka genjot dan terus gapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menggapai ridho Allah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita i'tikaf pada malam hari ini kemudian besok tidak. Karena Nabi SAW sampai akhir Ramadan. Ya. Dan tidak ada kabar langsung dari Allah terjadinya Lailatul Qadar di malam ke-27. Cuma sering terjadi iya. Karena banyak riwayat ada terjadi pada kala itu malam 23, malam ke-25 dan malam 29. Dan sering terjadi di malam ke-27. Keseringan ini bukanlah kepastian. Nah, kita terus memujahadah dan kita tidak mau menjadi hamba Ramadan. Kita tidak mau menjadi hamba Lailatul Qadar. Kita adalah hamba Allah. Karena konsep ibadah itu sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nahnu ibadullah, laysa ibadur Ramadan. Laysa ibad. Insyaallah sayati. Insyaallah غدا نبدأ المحاضرات بعنوان وصايا في ختام رمضان. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, insyaallah besok pada Isya kata Syekh rahimahullah taala akan kita sampaikan pendidikan tentang nasihat di akhir-akhir Ramadan, ya. Nasihat di akhir Ramadan, bahwa Ramadan ini tarbiyah. Tarbiyah. Tidak kita tinggalkan begitu saja. Kita bawa tarbiyah Ramadan ini di luar Ramadan. Kita amalkan firman Allah bagaimana para orang bertakwa tadi sedikit tidur malamnya. Ramadan mentarbiyah kita untuk itu, ahibati fillah. Ramadan mendidik kita untuk itu. Secara tidak langsung. Berat bagi kita untuk bergadang setiap malam. Namun ada setidaknya malam-malam spesial untuk Allah Jalla fi'ulah. Ya. Spesial untuk Allah Jalla fi'ulah karena malam hari umat Islam ini bagaikan bayi. Dia menangis merengek kepada Allah, meminta kepada bermunajat kepada Allah. Allah lagi turun ke langit dunia. Bagaimana Lailatul Qadar? Malaikat turun semuanya, petanda rahmat dan berkah turun. Malaikat Jibril juga turun bersama bala tentaranya. Pertama doa kita dijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla fi'ulah. Dan turunnya Allah ini setiap malam. Turunnya Allah ke langit dunia adalah setiap malam. Dan kita tidak menanyakan bagaimana turunnya Allah. Karena itu kuasa dan iradanya Allah tabaraka wa taala. Demikian, semoga kita tambah bermujahadah, tambah khusyuk dengan bacaan yang dibaca oleh imam kita.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.